তিনি 2024 पहिला बिसिनी জানুয়ারি 12 तारिख তিনি স্বামী বিবেকানন্দ बिनि बाहायनो তিনি जन्म दिवस आचाइमानि सान अपनी साथे सिने आईपीएफ पार्टी नॉर्थ अमरपुर डिविजन कमिटी सिने बरंग मनहां एक्स एमएलए दासिंजो चरण जमातियानी तेदुल मुंबई তিনি हायनो हाय तेविसा आईपीएफ पार्टी बो कायसा कतर जॉइनिंग प्रोग्राम और जगह सिने बरंग मनहां अजयदा मुक्त काइपें बनी नेतृत्वे विश्वधर बाबू काइपें आंथार श्याम काइपें अमहाय क्लायै प्राय 47 फैमिली नि 138 voters 47 फैमिली नि 138 voter 138 voter borok hain hai tebisa katal khlaiयै senior north अमरपुर डिविजन कमिटी ने दुइदो हाति आम सायो सिने काइपें बस्ती दंगो काइपें ताकुबुकुर दंगो borok दीर्घ वर्ष तियै borok bangma political party o borok joining jorito tongmani ini bisi katal ni jorawa kha katal khlai wan sokmani bising tiयै borok sini party IPP o borok ini join khlaikya borno chung sini party ni ongoi kha ka hambai lamsogo jara katal babe tini joining khlainai rok khoroksa khlai jot sini or 47 family ni leaders tongo tai 138 voter tongo total borok bai khlai jot katal babe joining khlainai rok bai sini media respected media tongnai rokbo kok salaimano boroni जीवन borok गुबुन समय borok tama party khlaikya tamni bagai tini IPP party o joining khlaikya aboni in details borok ni thaniwa report nawai mano te kaisa ang kachanani musungo tini ora ereng khlai joining khlaimani hnai sini program paimani yagola te kubuni bodol ro kok silcha uipuna sawai mano aboni bagai data jodio bo nang tongo hangkai senior tuijo অঞ্চল কমিটি ni party ni leader ni thaniyona a data collect khainana ni ongthong ar jara joining khlainai rokna borokno prottekta nogod thangoi phungni simi borokno bujongnani chesta khlaikan norok joining ta khlaidi norok tini hayo joining IPP party ta thangdi omo hai khlai podre por loop hunuka borokno kintu borok nijini uddog bai borok para chukti bachalai feika जों तै जोंना बाथागै नारगै मैया जों IPP पार्टी बे दंनाय IPP पार्टी नि बिसिंथै सामं थांनाय IPP पार्टी नि बिसिंथै खायै बसकांगो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि IPP पार्टी नि जे इमां जे इश्यू जे विजन जे पार्टी नि कोर डिमांड आबुनि लगेबो समर्थन दुवै बरक सामं थांनानै बागै बाचालाय थैका आबुनि बागै आं कबंनानै मुसुंगो IPP पार्टी अबचिनि केबुनि साइचुंनि प्रॉपर्टी पार्टी या केबुनि साइचुंनि व्यक्तिगत पार्टी या त्रिपुरा हास्तेनि राजनीतिकनि इतिहास जोंबनो परिचय रनानि मुसुंगो विदाउट रिजनल पॉलिटिकल पार्टी सारा त्रिपुरा हास्तेबा कोनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुराव राजत्व खालामैयाखौ गनने CPIM प्राय 35 बছর कन्टिन्यू क्षमताव दखल खालायका अबुनि सिगांगो बाहायनो CPM रगबो गणमुक्ति परिषद बाय बरकबो सेपारेट अर्गानाइजेशन तंमानि न GMP गणमुक्ति परिषद संगठन बरकबो कायसा NGO संगठन तंमानि न किंतु दीर्घ बছর बरक कन्टिन्यू बरक कम्बाइनंगै सरकार चालकै थांतानिबो बरक तिनि आबनि मादार अर्गानाइजेशन नामै त्रिपुरासानि कायसा CPIM नि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन बरक नामका GMP आबनि बागै आं कबंनानि मुसुंगो त्रिपुरा हास्तेबो सिने रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि त्रिपुरा हास्तेनि अनेक अवदान दंगो त्रिपुरा हास्तेबो त्रिपुरा सरकनि बागै अनेक अचिवमेंट दंगो सिने रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आबनि बागै जों रिजनल पॉलिटिकल पार्टी न जों तेबो बसकांगो स्ट्रंगेस्ट खाय थांनानैबो जत्तनि थानायावनो आं कबंनानि मुसुंगो तिनि
Happy New Year ni bisingti khlai chini jo to Tripura Haste ni lokorokna jong most welcome khlaio jara arone ongkhori thangai সম্মান মায়াঙ্গই তংনাই রক রেসপেক্ট মায়াঙ্গই তংনাই রক বরম রুজাইয়া রক নগ আচুগই তংনাই রক এলাকাবা অংখরিয়া রক বর্ণ চং হাইনা হাই তেবিসা খা কাহামবাই চং ফুলি চং মু ওয়েলকাম খালাইও চং লামসগো যতননো ভবন পার্টি তংনাই রকনাবো চং লামসগো সিনে আইপিএফটি পার্টি नि बिसिंतियै अब एनसी देबरमा ताबो गरै ब थै थांका हाइपना पार्टी आइपिएफटी तागबो लाखो एनसी देबरमा ब Tripura Haste ब सनामै क्लाङै थांजाक तंगो Horok se NC Deborma bo thei thangpona lakho NC Deborma tabuk Tripura Haste bo tongo aboni bagai IPFT party jotokhon porjonto chini ADC amchaina tuyei katal haste Tripura Land namai maya sak porjonto IPFT tongnai tabuk bo tongo age bo tongo agami dina bo tongnai tabuk prai seng 14-15 বছর continue cholai tongo a kokno khna kangkai baksa hain hai tebisia yakungni thei bokroko kajagai mano Amo hai kok na kangkai yak nuti bokroko kajagai mano kajangnani bo jora ang boroni thanio bo kobong nai yakung ni thei bokroko kanani sakanga jong hai 15 বছর Tripura Haste ni Tripura sarna tei choba khlaif nungdi aboni pore jong moidana jawab lainai amonondoni thanio lokoroni thanio kobogo jatna hamba